Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aurel Cynthia Nabila. My ID number A1A230010. Uh, I'm from semester 4. This video I will interpreting practice from Indonesia to English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this God accession, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and guidance, so that we are all always in good health and happiness. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri atau sering disebut dengan self-love. Happy friend, on this occasion I will deliver a speech about how to love yourself, or often call it. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima diri sendiri. In today's era, most people find it difficult to accept themselves even. Artisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Sadly, people often curse and hate rather than accept and love themselves even though. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau saling disebut dengan self-love, ini jauh lebih bermanfaat bagi diri. Whereas compared to hating love yourself, or our closest with self is much more user friends. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? But before that, what do you know what self-love is? Kita menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Self-love is respecting oneself or loving oneself. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. This is said to be good for mental health, as it can make one think much more positively. Lalu, apa sih kita harus self-love? Why do we have to love ourselves? Asalnya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. The reason, of course, is so that we are happier, and happiness is the key to living life. Self-love memiliki banyak sekali manfaat pada teman-teman. Fast has a lot of benefit friends. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Among them are being able to appear confident, improve your quality, appreciate your shortcomings, keep yourself fully, and always be grateful. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. The terms are that self-love has 4 aspects that must be known. Pertama ada self-awareness, adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya.
The first one is self-awareness, which is a person's self-awareness of his or his thinking process. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian tentang emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. One of the things that can be done to increase self-awareness is to make notice about the emotion, thoughts, and actions that are done. Ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. The second is the self-worth, which is a person's self-belief in themselves. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. So, one does not need to perform certain activities or fulfill criteria to feel valuable. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. The third self-esteem is different from word self-esteem, which is more tied to the achievements and qualities possessed by individuals. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. It can improve if one has good software. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Self-esteem is a position where people feel comfortable and satisfied with themselves. Yang keempat ada self-care, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. The fourth one is self-pay, which is an action that a person takes to maintain their own health. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. What he actually does is the things he likes. Nah, salah satu contoh self-love yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time. Well, one example of self-love that is often done by many people is me time. Atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall. Or spending time with yourself. For example, watching a movie, listening to music, watching movies, going to mall. Pergi ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Traveling to nice place and so on. Nah, tapi selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak loh, teman-teman. Well, besides me time, there are many examples of self-love law. Misalnya, self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. For example, self-reward, always start the day with positive thinking, make self-planning, recognizes self-needs, and is always grateful. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Among those mentioned earlier, friends have going it yet? Loh? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Then here are tips for self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, khawatir terhadap pendapat orang.
second is not to compare yourself with other. The third is don't worry about the people's opinions. Lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. The fourth, remember that not human being is perfect. Yang kelima, kenali ketakutan ini untuk dievaluasi. Yang kelima, yang keenam, kenali orang-orang dan bergaulah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. The five, recognize your fears to be evaluated. The six, recognize people and have out with good people to bring good influence. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. And the last seven, remember and always remember that you are valuable, that you have been born in this world. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikolog klinis Disha Arinda. Dia mengatakan, There is a question about self-love from clinic psychologist Disha Arinda. She said, bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, that is just like loving someone when we love ourselves. kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. We will feel flaws and insecurities. Dan justru true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan tidak nyaman sama diri sendiri. And it's precisely damage when we keep ourselves when we are uncomfortable with ourselves. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? How determined you are to love yourself? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati. Maka terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan. Because true love is sincerely captioned wholeheartedly, then keep yourself and stand making peace with the situation. Meskipun sulit, pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tak saling menyakiti. Although it is difficult, it is certain and beloved loving other, love yourself so that later you don't hurt each other. Jadi, ayo biasakan self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's get asked to self-love. That's all I can say if there is a word error. Thank you for your attention. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.